ଦୁନିଆ ସଭା ଫେରିବନି ଆଉ ଫେରିବନି ମାନେ ତାକୁ ମିଛ କରି ଘରେ ପାର ଏବେ ତମ ପାଳି ମୋ ପାଳି ମାନେ ତମକୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ ଆମ ରଜବେଳେ ପୁଅ ବହୁତା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ତମ କାଠରେ କି ବସିବ କିଏ अरे बुढ़ा बुढ़ी हेलोनी देह पर सुस्त होने संभावना अछि हमको मेडिकल लगे किए हम रहबो पूरी रे तमे रहबो कोन गच्छ भिक्को नदी बचिबा भिक्को नदी अरे एडे बेईमान ए सच्चा बंधु जो मां तते 10 मास 10 दिन गर्भे थई जन्म देथिला निज मां कहि तो पेट पडला करतुला से ताकि तू ठकी देलु देखो देखो दुनिया रो बाबा मां माने देखो या मनुष्य पुआटा केमिति माटा रो ठाकुर देखिबा बाहना करी पुरे छाड़ी देई आछि देखो समझते भाई मो अंजलि खुचला कर दूरी बिछड़ी चिबी बुढ़ा ओ देह हाथ दे तू किछि ठीक करू अरे क्या तू सिग्नेचर नेबार अछि तमे जदि हाथटा को गोड़ी भांगी दब सिग्नेचरटा नेबी केमिति तमे पिला लोक जानि न आईन कानूनटा बदली गलेनी तमे जदि बापा मां को हैरान करिवो ताले गप्पा लागिवो ताहे बुढ़ा कोने घरु जीवनी जीव जीव तार बाप को करि दिया छी कोन करछ बाबा ए देखो ए जिले सब लेखा अछि ए जिले लेखा अछि मो पुओ बो मते बहुत भल पांती मोर सेवा शुश्रूषा करबी तीन समय रे खाइबा पीबा दियंती मो मो निज इच्छा रे तीर्थ करिबा को आसी किछि अब ना हो देखिलटी मो बाबा स्ट्रांग आड़े हो गेटी बस तुमको के पतरिवा तमे किछि करबा नै खाली पेपरटा देखे देबो बस हला अच्छा समझी एथिरे ओटे सिग्नेचर अरे सुंदर सिग्नेचर करबी बाबा करबी एडी जे तारो छापनो ये हमको काई गप्पा करिबे सिग्नेचरटा सुनला बुझा आरो हां तू बोलो समस्त सिग्नेचर करबी ए विषय अन्य जगह जो कोन छरा पति बाबा हमें पुलिस स्टेशन जा ए मैंने थाने में छोड़ दो अरे ये फाड़ दो दुआ बोले कोन प्रमाण अछि तम पाखरे कोन अछि कोन प्रमाण अछि अपन देखिबा तो चाहू ताले देखो ए मोबाइल रे सब रेकर्ड हेछि मां चल मां हमें थाने में छिपा हमें समस्त शास्त्र मिलबा दरकार चल चल मां जल्दी जल्दी से मोबाइल छाड़े जाए देखिए वीडियोटा पब्लिक हापुरे पड़िबो बापारे गागा जगह किछि देखिबे लुका कपड़ा देख सब दे हमें जो करे से छोड़ पुलिस स्टेशन में नहीं आइले ओ धन्यवाद हां जानचे कोन हां तो आइला खाइबो ओरे गणे खाइबो खाइला हां ये क्या बता रे तो कलकी अवतार काली राति 12:15 रे भगवान मोर गोटे যন্ত্র ধরে দিয়েছেন বিনাশ করবি বিনাশ যন্ত্র টেকিয়া বড় নাই পয়লা গোলটা ফুটে কোউঠি ওরে নাকিলে বান্দারি মাথালে পাউছো দণ্ড পানি বাবু হ্যাঁ নকলি বন্ধু কেন ଦେଖିବା ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖା
Halo, tama ka. Manisa. Kamu. Ini motor dong. Halo, no, boleh. Halo. Ayo tama ja. Buat अच्छी तमा. Jo. कैसे बन? आप ये क्या कौन जीता? ये क्या हुआ? मोर सामने रे, मोर सिया पारी मारो. వాళ్ళు నాన్ని కూడా धीरे धीरे ओरंगो ससुर मारो ए बंदे तू तो करके मारो ना ओए बच्चा ମୋ ଝିଅ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବି ଯା सानू भाई आटला अब हाँ जो डाकुनी ने तेल गरम करे आणि घोष देबो राज्य नाही तते ना जो बेलो जे तू कोण झालं जा के मध्ये खेळणार काय तू कोण झाली की कंगाले बोलता भाई भाई ना रे बोलूडा जहां उनला से जा ये बापा मोर भूल गए भाऊजी नाही बोला आपण कोणती भाऊ हेला ठीक आहे भाऊजी कोण बहुर कर्तव्य कोण बहुर कर्तव्य हां मार्केटिंग करबा शॉपिंग करबा हेयर कटिंग करबा ए सब तो आप कोण अच्छा और मोर मो शाशुर कर्तव्य कोण तमर ହେଲା ବାସନ ମାଜିବା अच्छा ରୋଷେଇ କରିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ହଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇ କାମଟାକୁ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ ମୁଁ ହଁ ବାପା କଣେ ଯା ମୋ ବାପାକୁ ବୋଲ ବାପା କଣ ସୁବିଧା जहां उनला से ଆଚ୍ଛା ए अच्छा नंदे वाली अम्मे कुआरे राहिले बापा ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି ତୁ କାଳେ ବନ୍ଧୁକରେ ଫୁଟେ ତୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ବି ପାରୁନି के न जगह से ଛାଡୁଛି ଜାଗା ବାପା ସେବା କରିଲ ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ସେବା କର ନାଇଁ ମା ସେବା ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ମା ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ତୁ ଆସିନଥିଲେ ସେମାନେ ଭାଗିଥାନ୍ତେ ରେ ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରେ ମା ମୁଁ କଣ ଘରେ ନାହିଁ ନା କଣ ମୋ କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ସେ ଅବଶ୍ୟ ବିଷୟଟା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ତୋ ବୋଉକୁ ପୁରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ମା ମା ତୁ ଯା ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ବୋଉକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି ରେ ମା ତୁ ଯା କହିଲାନି ମା ଚାଇନା अच्छो ପୁଅ ବୋଉ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଗଲେ ବୋଲି ମୁଁ କଣ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇଯିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକି ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳିକି ଭଲ ଭାବେ ଫେରେଇ ଆଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅଞ୍ଜଳିକି ଫେରେଇ ଆଣ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ବୁଲି ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ମୋର କେମିତି ମରଣ ହେଇଯାଉ ମୋର କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ପାଇଛି ହେ ଅଞ୍ଜଳି ମୋ ଭଳି ଉତ୍ସୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ମୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ ଆଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅଞ୍ଜଳି
ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ତମେ ଜାଣିଛ मुझे छाते भी नहीं आस्ते धीरे जानते हो ऑटो वाला बाकी वो सब सुनिए वो मामुची पता गाड़ी एक्सीडेंट रे मरण होला ने केमिति बड़ गाड़ी अरे सर अरे तू फेरिया सुजो आओ तू कोड भाबुतलो से पुरी रे सब दिन खाइलो तो हरम जाती मारी बिना कोडा मो खाना नहीं कोई मो दिखे तते परा मु 10 मास 10 दिन करबारे मुड़ी बाबूजी मारना मारो बाबू मनीषा तो मारिला तो काटिला ना अरे बेलचा पचार चुना होई कट्टी लेकिन मुझे दिया अरे मारना बोली मार और पता नहीं बहुत अच्छे होता है बोला दिया ओ मनीषा तुम कोना बोली तुम्हारा কথা তোমার কত কাটতে পারবে না সাচুয়া করিনি ভাগা যায় মা তো করি रेडी हो ना तुम टेंशन लो रिलैक्स चलो बोलिए आज कोटे चपड़ा बारे देली बोली से मते गुरु खाई होए मारिला आज वाले कथा बारी मने करूची ओ चंगाई ताको एई अतरे केते करे पारे बारे ता देह हाथ सब मुंडा करी दिए एले से मते दिन किछि करिनी पर मते देखि बात करी चली अरे ए विशाल तते धर्म सही बनी तते तो परे काटे चढ़ा का नहीं तू विशाल को अभिशाप देना तुम पर मां मने पकईलु तू से विशालटा को जेते बेले 10 मास 10 दिन गर्भरे धरतिलु सी सेते बेले तो पेट को केते बिथा गोइठा पकईछि आ सेते बेले तो सब साई जाउथुलु
ଆଜି ସହିଯାଉନୁ କାହିଁକି? ଆଲିଆଲୋ ତୁ ପୋଲିଟିକି ଆସିଲୁ କେମିତି ଆସିନଥାନ୍ତି ଲୋକ? ଏଠି ପରା ମୋ ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସିନଥାନ୍ତି ତୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କେତେବେଳୁ ଆସିଲିଣି, ହେଲେ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲି ଜାଣିଛୁ? ଏ ବିଶାଲଟା ଭିତରେ ଥାଇ ତତେ ବହୁତ ମାରୁଥିଲା, ବାପାକୁ ବି ମାରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ପଶି ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ମତେ ବି ମାରିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଏ ବାପା ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ବାପା ବିଶାଲତା ମାରିବନି ହେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବିଶାଲ ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଶାଲ ମତେ ଜୋରରେ ମାରିଥାନ୍ତା। ତୁ କହିଲୁ ସେ ବିଶାଲ ଠାରୁ ମୋର କଣ ଅଧିକା ବଳ ହବ? ଆରେ କେମିତି ବଳ ହବ ତୁ କହିଲୁ? ଓହୋ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତତେ ପାଣି ପିଆଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତତେ ମୁଁ ଉପବାସରେ ରଖିଛି। କେମିତି ବଳ ହବ? ଏବଂ ତୁ ସେ ପଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁ ମନେ ପକାଇଛୁ କହିଲୁ? ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ମତେ ଖାଇବାକୁ ନଦିଏ, ପାଣି ପିଆଇ ତ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ। ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ବୋଉ ତୋର ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଉ ତୁମ ପୁଅ ନୁହେଁ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ବାପା। ବିଶାଲ ସାନ ବୋଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ବାପା ତମେ କିଛି କହୁନ? ବୁଝିଲି ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ନ ଆସୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନ ନା? ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ଆରେ ତୁ ତ କିଛି ନେଇପାରିଲୁନି। ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ରେ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ତତେ ଦେଖି ଆଖିର ମୋର ଲୋଚା ଆଉ ବନ୍ଧବାନ ମାରିଲେ ରେ ବାପା ତମକୁ ବିଶାଲ ବହୁତ ମାରିଲା ଏବଂ ତମେ କିଛି ଖାଇନ ନା? ବାପା ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ତୁ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ଆରେ କେମିତି ରହୁଛୁ? ଭଲରେ ଅଛୁ ନା? ହଁ ବାପା ମୁଁ ଏ ସହରରେ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି। ସେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଭଲରେ ରହୁଛି ବାପା, ଭଲରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ କୋଉଠି ଅଛି ରେ? ଅଛି ଅଛି ଲୋ ବୋଉ, ସିଏ ବି ଏ ସହରରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସିଏ ବି ସେଇ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି। ସେ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ଦିଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ହଁ ତତେ ହାତ କରି ଡରା ହଉଛି ରେ। ତୁମ ବୋଉ ବେକକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ତା ଗୋଡ଼ ଧରି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ତାହେଲେ ମତେ ଦରକାର ବି ଜାଗା ମିଳିବନି। ମତେ ବି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖିବା ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ। ନେବି ବାପା ନେବି, ସମୟ ଆସୁ ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣ ଯାକ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ବାପା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ, କିଛି ଖାଇନ ନା? ଏ ବୋଉ ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ ନା? ମତେ ସେ କଥା କିଛି ପଚାରୁନା ରେ। ବାପା ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲି ଯାଉଛ, କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ତମେ କିଛି ଖାଇଛ ନା ବାପା? ଆରେ ଖାଇବା କଥା କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ରେ? ବାପା ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ। ବାପା କାଲିଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ରେ। ବାପା ସେମାନେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା, ତମେ ଆସ, ମୁଁ ଅଭଡ଼ା ଆଣିଛି ବାପା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବା। ଏ ବୋଉ ତୁ ଆସେ, ତୁ ମତେ ଖୁଆଇଦେବୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବୁ। ବାପା ଯାଇଥିଲୁ, ଫେରି ଆସିଲୁ ନା କଣ? ଆରେ ମୋ ଭଳି ପାପିନୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି
नहीं रे बहू बापा अरे जा पाखे जा करते टीपा को डॉक्टर ने ना बापा से गुली को केमिति जीव रे बापा जटा को देखिबा टंकार आवश्यक पड़ेनी बापा मनर आवश्यक पड़े मु सेदिने तुमको कहिथिली ना मु दिने श्रवण कुमार हे तुमको चारि धाम कराइबी बापा आसो आसो बापा तमे मो पिठीरे नाउ हबो आ मो बहू मो आखी हे मते भक्त करइबो आसो बापा आमे पूरी जीवा पुण्य छी पुलिस के पड़छि तुम पछरे ड्रग्स बेटा करछि अरे बोला ड्रग्स खाइ बर्बाद है इसलिए मरे केते थर पड़छि तमे से डॉग कारोबार करनी बोली तुम भाई को तमे टका देबी तुम हाथ में पुरा टका धरि दे दोनी अरे तमे को कथा सुनु ना करबे आओ केबे की ड्रग्स मारि धरि अरे वो तुमको सेव करबी केमिति पुलिस आसे कहबो ड्रग्स बिकबा को स्वामी जाने ड्रग्स बिकबा को मु जाने वो केमिति करबी एटा समस्त जानिबे तो बाबा भी जानिबे तो बाबा जानि सारे पर मंगल रे बाहर परिबेनी ताको बहुत खराब लागबो नै मु सेमति किछ भूल कर परबिनी रूपाली ଆମେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ରଖିବ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଦେବି ତମେ ସେମିତି ଭୁଲ କରନି ମୁଁ ତମ ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ହାତେ ସେ ଜାଗା ମୁଁ ତ ଅଙ୍ଗରେ ସବୁ କଥା ରାଜି ତମେ ସେମିତି ଭୁଲ କରନି କିନ୍ତୁ କଣ କିନ୍ତୁ ଆରେ ପୋଲିସ କୁ ତମର ଭୟ ନାହିଁ ବୋଧେ ତାର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି କାଲି ରାତିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇ ଦିନେ ପିଲା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ରାତିରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରିବାକୁ ତମେ ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଜାଣିଛ ମିଛ କଥା ସାର୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକିବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆରେ ତମେ ଜଣେ ନାରୀ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର କରୁଛ ହଁ ଟଙ୍କାଟା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ନା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ତେଣୁ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀ
दशा अरे जा कोई संपूर्ण मिछ जांच करबे ये सत कहू कि मिछ मुझे वर्तमान करना जिबा हेलो हनेरबाग पुलिस स्टेशन तक होटल नंदन मात्र 1 किलोमीटर आगे शीघ्र जाई रजिस्टर चेक करो काली रात रे रूम नंबर 7 रे को माने तेरे समान नाम मत जणाओ ओके पड़ जाए ना साहुची शेष कर जीवी दियो और तो जीवी मत शेष कर दियो तुम निजे हाथ में मत शेष कर दियो आओ अरे गेलो सुसे तक कमी कर रे अरे मु तो एमती अनेक दिन रात रे और डेरे तो लाभ तो अनेक थरा हां एमती कर ले हां एमती कर दो गेलो सुसे हां एमती कर दो पूरा पूरा सदा एमती कर लो रे हेलो ठीक है जी पहुंची गला मैडम होटल रजिस्टर कर तुमको पहुंचाई देला किंतु तुम जहां कलो किसी भी ठीक करनी अरे घरे तुम स्वामी का घर तुम देव सुर सहित राति कटेला पुलिस रा संध्या बड़ा भीतर पुलिस रा संध्या बड़ा भीतर नहीं गलो आसुची सुन आज ठारू तोर बेडरूम वाला आया तू आज तू मोर बेडरूम को जीवनी तू तो एक देव सुना करेंगे आ भाई तम नाटा सुना खाएगा ये तम कथा कथारे शुणी बड़ घर बड़ गुमर कथा किंतु आज से कथाटा सत्य हो गला अरे अबत देखिबे को मोर बहुत सुंदर तमर से बाप आखिरे भाई मो ऊपर पड़ी रहे बिबी पुलिस को टिके भय करनी मो जने जेल जाय था कि मो स्वामी तो पाई जाय थांदी ओ
रानी 아직 잠을 자기 일어나고 서지 말고 아직 자고 딱 뒤나 공갈 유명한 곳에서 하자 아직까지도 바탕 부르서라 대상 머리 아씨 자 앞으로 그게 잘 있을까 How's that?
मत चाकरी छुट्टी कर देबो नो चांस पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ବାଳ କିଏ ମୁଁ ତ କିରାଣ୍ଡି ଧରିବା ଆଶାରେ ଜାଲଟାକୁ ଫିଙ୍କିଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି କି ଆପେ ଆପେ ବାଳିଆଟା ଆସି ଜାଲରେ ପଡ଼ିବ ଫସିଗଲା ବିଚରା ଭାଇଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ଏଣିକି ବାବା ତାକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଶବ୍ଦ କରି ଘରୁ ବାହାର କର ତାପରେ ମୁଁ ଭାବି ପାଳିବା ମାନେ ଆଉ ତତେ ମୁଁ କଣ କହିବି ତଥାପି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ଭାଇ ଘରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି କୁକୁର କହିବି ନା କଣ କହିବି ଆପଣ ମୋତେ କୁକୁର କହିଲେ ଆଉ କୁକୁରକୁ କୁକୁର କହିବିନି କଣ ପାଖ କହିବି ତୁ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଧେ ଯୋଉ ପୁଅ ବାପା ମାଆକୁ ପାରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡ଼ି ରହି ଅଣ୍ଠା ଖାଇ ରହେ ତାକୁ ଗୋଟେ କୁକୁର କୁହାଯାଏ ଅଣ୍ଠା କୁକୁର ମତେ କୁକୁର କହିଲେ ପୁଣି ତୁ କରିବେ ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ବାହାରିଛୁ ବୋଲି କିଛି କରିବା ଆରେ ଟୋଟାରେ ସେଠି ତୁ ମତେ ଜୋତାରେ ମାରିବ ଏବେ ଦେখ ଜୋତାରେ କେମିତି ମାରିବେ ମୁଁ ତତେ ଶିଖଉଛି ଶାଶୁରକୁ ଯେତେ ତୁ ଜାଣିନୁ ଇଏ ତା ବାପା ମାଆକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଆସି ମୋ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଟା ଜଲ୍ଦି ମାଡ଼ ମାରି ବିଦା କରିଦେ ଏ ଭାଇମାନେ ମନେ ରଖ ଯୋଉ ପୁଅ ବାପା ମାଆର ହେଲେଣି ସେ କେବେ କାହାର ହବନି ଯିଏ ବାପା ମାଆକୁ ମାରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡ଼ି ରହି କୁକୁର ଭଳି ଅଇଁଠାରେ ପଡ଼ି ରହେ ତାକୁ ସେମିତି ମାର କଥା ଚାହିଁଲେ ମାର କଥା ମୁଁ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ତାହେଲେ ତୋ କଥାଟା ବୁଝି ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛି କଥା ଶିଖେଇ ଦେଲା ବଡ଼ ଘରର ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ମୁଁ ମୋ ଓକାତକୁ ମାପିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିବି ମଣିଷା ରିକ୍ସା କାଢ଼ିବି ଜୋତା ପଇସା
मनुष्य मो भाई मोरे बाबू भेजी दिली अरे जो घर को अत्याचार कर घर बाहर कर देली जो घर को मो पे पंडिया हो जाइए मो ताको आगो आगो भेजी मनुष्य अरे ठाकुर पर भाई ठाकुरानी पर भाव जो मेरे यार दिया चलो मनुष्य अबे भेजी मनुष्य हाँ चलो हमें जैसे मन को भूल मांगेगा से छोटी माटी पुड़िया होची आम पाई स्वर्ग को आउ ये घर को केबे भी आसीबेनी बापा मु आज बुझुची बाबा घर पर झियो पाई बापा घर हे जाय 3 दिन रो कोणिया बापा घर माउस भातर जति की शांति मिले सासू घर सर्व पखल दा घर अधिक शांति मिले चलो विसर हमें घर छोड़ चले जीवा ये चलो चलो तुमने दीजा ना होले मोर टेंशन हां मुझे टेंशन अछि तो ले दीजे आईबे हां हाँ घर के तम नारे कर दी आ कोई बोली जा रे मंडप पर जाई कुछ भी डाले रे छुट्टे मार एडी हाँ। सुनो हाँ। तमे जदि घरडा आम नाही ना करबो मो अन्ना को देबी तार को दे नारे निर्जन केस देबी आएगा खाना कोनी और सारे करे खाना देखी करे सारे जाओ काली सकाळे 10 टा आसो तम नारे अछि घरटे कर दे देखरा खुशी तो हां सत्य कर हां काली दिन 10 टा आसो ग्यारंटी कोन जा अबे ग्यारंटी कोन जब भी आसीबो तो सीधा खुशी दिबो घरटे मार कर दे नहीं जब हब तो हब कोन ए रस बुढ़ा कहछि माने काली आज तो हम रहिबानी काली आसिया जल्दी बोली गाय हेला पांचटा भद्र लोक डाकिबा जिबा छत्र उठाई घर करबा आसे जिबा आ बुढ़ा कहला ए जागी जागी ए बुढ़ा काले ठीक तो करिए ससरे घरटे भी गला ए जाओ मो बापा देखिबा पाखले एमिति केते प्रेम करिए मो करे केते चुरी माने देइछन ओने व्यक्ति सपनी हरे देइछन मो त खाली घरटे छाडी दे एमिति घर भरा देखि प्रेम करिए देखिबा घरटे की नै दिबो हारे जेते आने मु दंड पानी आरे बे दंड पानी मारती की हारे मुंसु बाबू को सब सत कथा कहिदेबी बोली सेना मो आराध्या आंटी केते खुशी रे अछि केते सुख रे अछि मु केमिति ता हस सब छाडी नेबी मो आराध्या मो पाखु न आसु मु ए घर छाडी छाडी हां मु ए घर छाडी तमे पड़ी जाइलो तमे पड़ी जीवा मु भी तम सहित जीवी ओहो बाबुणी काहे एमिति कहछथि ईशु बाबू खराब भाबिबे से घर कोणरे बसी कांदिबे से कांदी में बंद मु को भविष्य को नष्ट कर देबी ना मु आखिर तुमको देखि नथिली तेणु समझ जाउथिली किंतु तुमको मैं देख साला पर मु जमा भी रहि परने चलो आमे हम गां को चली दिबा नहीं से गाँव जीवा कथा मते समझ अरे गाँव गले कहा कथा मने पड़िबो कि ना पड़िबो मो आराध्या कथा मोर बेसी मने पड़िबो ए तमे कोन एबे भी तम आराध्या को चिन्हि पारुनो मु तम आराध्या तमे म कथा विश्वास करबो काहे की अरे काहे कि आराध्या आराध्या होछो मु तो कहली तरे तमे मो आराध्या हो ताले आपको चल बैठू चली जीवी ना चले जाओ ठीक अछि चली जीवी को एबी जन्म लेथि जे ओ कहार निजर होई परलेनी सुनो कोइते दूर को चली जीवी जे चौथ
परा मो स्त्री आराध्या समय बढ़ी जाऊँ आम प्रतिशोध कथा भूली जा प्रतिशोध नेबा ये रूपाल ये बहुत असुविधा अच्छी आम रूपाल को उद्धार करवा प्रतिशोध नेबा आराध्या बापा धीरा पुआ सफारे हारिनी बोली वो हारिजी केमिति आराध्या वो हारिजी केमिति हारी बोली केबे बापा पुआ ये बापा दंड पानी हारी टेंशन रे बापा ये अघर घरी जेमिति मते खोजी चली छथि छला कोठी देखिले दुर्घटना घटे देबे ना मु दंड पानी बाती असुविधा बेले कारी नथि मु जाए टिसु को सारे को फोन लगा किछि गोटे प्लान करिवो ना हां हेलो सारे जल्दी आसो सारे देवी बाबू नहीं मो घर को जल्दी आसो किछि गोटे प्लान करिबा लौटी सारे एडवोकेट बाबू एते ठीक सब बदले डाकुछ मते ओ एडवोकेट बाबू तो आराध्या तू माने कि तबर कोन किछि होउनी बहुत किछि होउची आराध्या बहुत किछि होउची पेर मजा करन होउची हाँ मत चल धीरे लाखे पके दे हमर प्रेमला पूरा एका कर दी अरे चल ना माने तू दंड पानी मारी दे जो ମୁଁ ତ ଦଣ୍ଡ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ सत तो ये जन अंध ये कौन मनुष्य मारी पारे तारे दंड पानी मारिला किए पुलिस बाबू हेलो आराध्या तू भी आई छ मारे को बोलछ सत मारा को हाँ हाँ मुझे तो सरिया ही देखुची ମୁଁ ତ ଘରିବାର ସବୁ ବୁଢ଼ା ତଳେ କଣ କଣ ହେଇଯାଉଛି एंजॉय करबा पथुरिया देवाला बुझके मत भी आनिଛୁ दे दे ଏଥିରୁ ଦି ଚେନ୍ ନାଇକି ତା ବଡ଼ିଟାକୁ ରୋମାଞ୍ଚ କରିଦେବା ଦେ
पुलिस को फोन करो बाबू पुलिस वाला अरेस्ट करो बाबू फोन करो ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁ ପୋଲିସ ନବନି କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ତ ମାରି ଭଲ କାମ ଟିକେ କରୁଛ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଥିଲା भाई विशाल अरे तू आसिचो अरे नहीं रे तू मत का के भूल मार छुड़े विशाल तू बाबा को भूल मार रे तू बाबा को भूल मार रे ବାପା ଆମର ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାପା नहीं पापा तुम तक क्षमा कर दियो पापा तुम तक क्षमा न करे ସେମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହାରିଯିବେ ବାପା ତମେ ପରା କହୁଥିଲ ବାପା ଦିନ ପୁଅ ସଭାରେ ହାରିନି ବୋଲି କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆମେ ହାରିବୁନି ବାପା